वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। ये अज्ञानी बंदे जिनको ज्ञान ईमान खोल कर बता दिया गया फिर भी अकड़बाजी कर रहे, अड़ीबाजी कर रहे, अज्ञान पर डटे हुए हैं और ज्ञानी बंदों को दुख तकलीफ़ दे रहे। वस्तफ्तहू, और ये समझ रहे हम जीत गए। नूह पैगंबर तड़प के कहने लगे, अपने 950 साल तक अनथक मेहनत कोशिश जद्दोजहद करने के बाद, तन मन धन लगन से ज्ञान ईमान फैलाने के बाद, उनको उनकी भाषा में सिचुएशनल लैंग्वेज में हर अंदाज से समझाने के बाद जब थक हार गए तो रो कर तड़प कर मालिक से दुआ करने लगे, रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसीर, ऐ मालिक मैं हार रहा, ऐ मालिक मैं तो अब बेबस हो गया, मेरी पूरी हीले बहाने कोशिश तन मन धन लगन लग गई लेकिन ये ज्ञान ईमान की तरफ नहीं आ रहे। वमा आमन मअहु इल्ला कलील, जितने माने थोड़े हैं, एक कश्ती में आ जाएंगे, बहुत कम लोग हैं, गांव में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, भी जो थोड़े बेचारे गरीब हैं उनको मारते और सताते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको कहते तुम्हारी राय की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे ज़िंदा रहने की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारे गाँव में एक दिन काम करते तुम्हारे खाने पीने पहनने ओढ़ने और सर छुपाने का सामान तुम जमा नहीं कर पाते, तुम्हारे इस नबी नूह पैगंबर को मानने की कोई वैल्यू नहीं, तुमने माना तो मतलब तुमने सच्चाई को माना और तुम्हारे पीछे हम चल पड़े, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कहने लगे। वस्तफ्तहू, और अपने आप को अज्ञानी लोग समझने लगे कि हम जीत गए, फतेह मिल गई। वखाबा, जबकि ये धोखे में थे। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे। कुल्लु जब्बारिन अनीद, गाँव के हर नबी रसूल पैगंबर के ज्ञान ईमान की मुखालफत करने वाले जाबिर जालिम लोग, ज्ञान ईमान के झुटलाने वाले, गुरूर घमंड तकब्बुर करने वाले, अकड़बाजी अनीद और गुनाहों में डूबे हुए फासिक और फाजिर, और जो सच्चे मालिक के ज्ञान ईमान के रास्ते में इन्हें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता तरीका बताया जा रहा था, उस बाउंड्री को तोड़कर हद से तजावुज़ करने वाले, इनाद दुश्मनी ज्ञान ईमान से रखने वाले, जब्बारिन अनीद, ये अपने आप को कामयाब समझ रहे थे। नूह पैगंबर ने कहा, रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसीर, अल्लाह तू जानता है इस दुनिया में मुस्लिमों ईमान वालों में 2020 में इतनी जमातें हैं लेकिन ये सब के सब अपने अंडे में है, अपने खौल के अंदर है, अपने अपने बनाए हुए तरीके के अंदर, अपने बानी और अकाबिरीन के जो रास्ता 100 साल पहले बता दिया उसी को लेके घस रहे हैं। अब इस पूरे इंसानों तक ज्ञान ईमान पहुंचाना चाहते ही नहीं, अपने अंडे से बाहर निकलना चाहते ही नहीं और ये अपने ही खौल को हक समझ रहे। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून, हर इस जथे और ग्रुप फिरके और मसलक के पास जो ज्ञान ईमान की जितनी अधूरी बातें रह गई इसी को दीन और ईमान समझ रहे और इसकी तबलीग आपस ही में एक दूसरे के मुस्लिम फ़िरक़ों को काफिर, मैं हक पर तू गलत, सारी एनर्जी यहीं सर्फ कर रहे। अल्लाह की जो बड़ी खिलकत है, 80-90% जिन तक आज ज्ञान ईमान नहीं पहुंचा, जिन तक आज तौहीद की शुरुआत भी नहीं पहुंची, तौहीद का अलिफ बा भी ABCD इनिशियल स्टेज तौहीद की नहीं पहुंची, उन तक ये कुछ कार्य नहीं कर रहे। हाँ, इल्ला माशा अल्लाह थोड़े से बंदे जो अफराद हैं उनको भी निशाना बनाते कि फ़ला मसलक का, फ़ला फ़िरक़े का, फ़ला जथे का, और उनकी बातों में से आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें निकाल के उनके ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं। इनकी आदत ही ये हो गई है। तो क्या ये तब्दील कौम के अज़ाब में आने वाले, ये कब प्रचार करेंगे? हाँ, वस्तफ्तहू वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, ये अपनी ही फतेह, अपनी ही कामयाबी, हम जन्नती तू जहन्नमी, इसी में लगे हुए हैं, जबकि ये ज्ञान ईमान फैलाने का काम ही नहीं कर रहे। ए मालिक 2020 के मुसलमानों को तू तौफीक अता कर, वरना तेरी तब्दीली कौम का वादा आ रहा, इन्हें प्रोपेगंडा करने, फैलाने, ज्ञान ईमान लेकर सब तक पहुँच जाने की तू तौफीक अता कर, सबको मिल जाने। कुरान तो कहता ज्ञान ईमान के लिए पहले के तमाम किताबी लोगों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मजूसियों को, हर एक को कहता या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवा, ज्ञान ईमान की बातें जो कॉमन हैं उस पर एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये मुस्लिम जमातें, ये अपने आप को मोमिन कहने वाले, ये सारे मुसलमानों के मसलक, ये मुसलमानों के फ़िरक़े पाकिस्तान में जो 500 से ज़्यादा बन चुके, ये इस आयत के मुताबिक तालौ इला कलिमतिन सवा इम बैनना व बैनकुम पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे? कुरान पर इत्तिहाद हो सकता है, इस ज्ञान ईमान
ایمان توحید رسالت آخرت پر ایک کیوں نہیں ہو جاتے اور پوری دنیا تک اپنے مشن کو گیان ایمان پھیلا کر مالک کے اس تبدیلی قوم کی دھمکی سے بچ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ کر رہے؟ اللہ ان کی آنکھیں کھولنے کی توفیق دے۔ بندے نے تبدیلی قوم کی آیتیں بہت کھول کے بتائی۔ آج اس 2020 کے اندر اگر جسے سمجھ میں آتی ہے، اب اگر یو ٹرن مار کے دعوت اور تبلیغ اس کے پروپیگنڈے پھیلانے پرچار میں اگر لگتا ہے اور اگیانی لوگ جو زیادہ ہیں 80-90% دنیا میں ان تک گیان ایمان پہنچاتا ہے اگر، تو مالک تبدیل قوم کے عذاب سے بچائے گا، ورنہ اگیانی لوگ جیسے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر اکڑ بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو اپنے انڈے میں رہتے ہوئے حق پر سمجھنے والا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جو مل گیا اسی پر لے کے مست مگن، اسی کو لے کے ناچ رہا ہے، باقی توحید رسالت آخرت لے کر پوری دنیا تک پہنچنا نہیں چاہتا۔ یہ حالت مسلمانوں کے فرقے، مسلک، جماعتوں کی بھی ہو چکی ہے۔ اے مالک انہیں اب آنکھ کھولنے کی توفیق دے، ورنہ تو نے تو دھمکی دی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، تیرے تبدیل قوم کی دھمکی کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اے مالک تو کہتا بہت قریب آ چکی ہے، علی شفا جرف نہار، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہیں، یہ عذاب انہیں پکڑنے والا ہے تبدیلی قوم کا اگر اس گیان ایمان کے پرچار کا حق ادا نہیں کیے۔ اے مالک جو بھی چھوٹی موٹی طاقت اور صلاحیت کے ساتھ اس گیان ایمان کے پھیلانے کے لیے لگے ہیں، اسے قبول کر، اور لوگوں کو گیانی ایمانی بندوں میں سے، مسلم اور مومن لوگوں میں سے، نرنکاری لنگایت میں سے، سوادھیائے پریوار میں سے، برہم کماری میں سے، جو توحید کے جیسے بھی ماننے والے، سب کو مل کر اس گیان ایمان کے لیے اے مالک اب اس 2020 میں قیامت کے قریب اخیر میں ایک بڑا جتھا بنا دے، اور یہ اب گیان ایمان پوری دنیا پر لے کر آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ واستفتحوا، کیونکہ اگیانی لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ وخاب، جبکہ یہ دھوکے میں ہے، کل جبار عنید، ہر اس میں سے ظالم اور جابر، اگیانی، غرور، گھمنڈ، تکبر کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، مالک سے اعتداء، اس کی اطاعت فرما برداری کی باؤنڈری سے باہر نکلنے والا، من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے فوراً موت کے بعد جہنم ہے، ان اگیانی لوگوں کے پیچھے، ویسقی من ماء صدید، جو جہنمیوں کا زخم میں سے خون اور پیپ اور گندگی اور بدبودار مادہ بہے گا، یہ ان جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ویسقی، اور دیا کیا جائے گا؟ تڑپیں گے پیاس کے مارے، خود گر کے وہی سڑک کے پینے لگیں گے، فقطع امعاءہم، ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے، اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یتجرعوہ، اور جب یہ ماء صدید، حمیم کھولتا ہوا پانی، پیپ بہتا ہوا خون جب انہیں دیا جائے گا، اور جب پئیں گے اور نیچے گر کے تڑپتے ہوئے، جب کوئی ایکسیڈنٹ میں موت کے منہ میں پہنچتا ہے، گاڑی سے دب جاتا خون اور اس کا میوکس ناک اور منہ سے گرتا ہے، اور جب آخری سانس لیتا ہے تو سڑک میں وہی خون، وہی پیپ، وہی مواد، وہی گندگی مٹی سڑک لیتا ہے اندر، یہی جہنمیوں کا حال ہوگا۔ پڑے ہوں گے یأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، اب آخری اسٹیج پر ہے، موت کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، سڑک رہے اور گندگی وہی زخم کی بدن میں جا رہی۔ یتجرعہ، اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے اسے نگلنے کی کوشش کریں گے، ولا یکاد یسیغ، اور یہ اسے نگل نہیں پائیں گے، ویأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت انہیں کھڑی نظر آئے گی، اب مرے تب مرے، اور روز مرے روز جیے، روز موت اور زندگی کی مثال ہوگی جہنم میں، من کل مکان، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما هو بمیت، لیکن وہاں فائنل موت نہیں آنے والی، پھر زندہ کر دیا جائے۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی چمڑیاں جھلس جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، نئی چمڑیاں ہم پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکو، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کے ایندھن، اس جہنم کی آگ بھڑکے گی پتھر کے چٹکنے پھوٹنے سے، اس کا ایندھن ہے لوگوں کے پیٹ، چربیاں، اس کی ہڈیاں، فاسفورس، یہ جل کے پھر دوبارہ نیا جسم، یہ ہے 184 یونی کا جنم اور مرت کا پھیرا جہنم میں، لابثین فیہا احقابا،
जो ज्ञान ईमान पर दुनिया में नहीं आया, 184 यूनी या उससे भी ज़्यादा कंटिन्यू हुक्ब दर हुक्ब जहन्नम में जलता रहेगा। हर तरफ से मौत आती हुई नज़र आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, मरेगा नहीं। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, हर रोज़, हर सेकंड, हर मिनट, हर घड़ी, हर सीज़न में, हर साल पीछे से नया अज़ाब, तेज़ अज़ाब, उसे जलाने वाला आग का अजाब ये उसे दिया जाएगा। ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा, एक बर्बादी को मत पुकारो। वदउल यौम सुबूरन कसीरा, ढेर सारी बर्बादी को पुकारो। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, पीछे से और दर्दनाक अज़ाब आएगा। मसलुल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की मिसाल जो अज्ञानी है, बिरब्बिहिम, अपने सच्चे मालिक जो करीब वाला है, शहरक से करीब है, अक़रब है। ये कपड़ा मुझसे करीब नहीं, इससे भी करीब मुझसे मेरा मालिक है, रब है। हाँ, जो उस रब का इनकार कर रहे। मसलुल्लज़ीना, उनकी उदाहरण, उनकी मिसाल, उनकी एग्जाम्पल ऐसी है, बिरब्बिहिम, जो अपने रब को पालनहार, परवरदिगार, जो करीब से तुम्हारे बदन को संभाले हुए है। एक एक चीज़, फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ दिए जा रहा है। और बदन के इस साइकिल को, केमिकल चेंजेस को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, तबई उसूल को मालिक संभाल के तुम्हें ज़िंदा रखे हुए है। आमालुहुम करमात, फिर भी उस मालिक को नहीं मान रहे, तो उनके अमल की मिसाल, उनके ज्ञान ईमान की मिसाल ऐसी है। करमात, करमाल धूल की तरह है, बालू की तरह, बारीक रेत के ज़र्रात की तरह है। इश्तद्दत बिहिर्री, कि ये जो कुछ झूठे खुदाओं की बंदगी, पूजा, इबादत, भक्ति, चढ़ावा चढ़ाकर जो कुछ भी इन्होंने किया है, इश्तद्दत बिहिर्री, तेज़ हवा आएगी, इसे उड़ा कर लेके चली जाएगी। फ़ी यौमिन आसिफ, एक आंधी के दिन, जो इन्होंने सच्चे मालिक को छोड़कर, सच्चे मालिक के साथ दूसरे खुदाओं को मिलाकर उनकी भक्ति की है, ये सब ज़ाय हो जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। जैसे धूल और मिट्टी को हवा जब तेज़ आंधी चलती है तो उड़ाती है, इनके सारे कार्य, सारी भक्ति, सारी मेहनत और कोशिश, सारे चढ़ावे, ये सब ज़ाय हो जाएंगे। इश्तद्दत बिहिर्रीह फ़ी यौमिन आसिफ, इनके आमाल को मालिक ऐसे उड़ा देगा, हबा मंसूरा, जैसे फूंक मारते हैं तो आटा उड़ता है, ऐसे इनके अमाल को ज़ाय कर देगा, उड़ा देगा। इश्तद्दत बिहिर्रीह फ़ी यौमिन आसिफ, आंधी के दिन जैसे रेत के ज़र्रात उड़ते हैं। आमालुहुम करमाद, इनके अमाल वैसी रेत के ज़र्रात की तरह उड़ा दिए जाएंगे। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, जो भक्ति की थी शिरक करके, झूठे खुदाओं का चढ़ावा चढ़ा के, बलि देकर, ऊँट की, जानवरों की, खेती की, रुपये पैसे की, तन मन धन दौलत लगन की, रुकू सजदा, एतिकाफ़ करके, महाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसे खुदा हैं, कैसी मूर्तियाँ जिसके पास बड़े अदब से एतिकाफ़ करके नाम जपते हो, माला जपते हो, नाम स्मरण करते हो, रुकू सजदा करते हो, बड़े दूर से सफ़र करके आके वहाँ बैठते हो, ये कैसी मूर्तियाँ हैं, कैसे खुदा हैं, किन लोगों की है, क्या है, सच्चे मालिक के साथ क्यों मिलावट कर रहे। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू, इतनी जो मेहनत कोशिश की, लंबा सफ़र किया, तन मन धन को थकाया, सब कुछ लगाया, चढ़ावा चढ़ाया, बलि की, ऊँट की, जानवर की, बकरे की, मुर्गी की, अंडे की, अपनी खेती के सामान की, प्याज की, दाड़िम की, सीताफल की, ये सब ला के तुमने चढ़ाया, ये तुम्हारे आमाल ज़ाय होने वाले। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर तुमने झूठे खुदाओं के सामने जो कुछ किया, सब हबा मंसूरा, उड़ा दिया जाएगा। आमालुहुम करमाद, रेत के ज़र्रात जैसे तेज़ आंधी उड़ाती वैसे उड़ाकर ज़ाय कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम बातिल गलत पर हो, अज्ञान पर हो, सच्चे मालिक के ईमान और ज्ञान को कबूल नहीं कर रहे। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, जो दुनिया में कमाया इनका नाम लेकर, जो इनके नाम पर तुमने इनके नाम से मूर्तियां बनाकर जो तुमने मुजावर बन के जमा किया, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। और जो जाकर थक कर उस पर दुनिया के अंदर समझे कि हमने बहुत भक्ति की, बहुत इबादत की, बहुत नाम स्मरण किया, बहुत एतिकाफ़ किया, उनका वो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सच्चे मालिक को भूल कर वो कर रहे थे। ला यक़दिरून, उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई कुदरत नहीं, कोई शक्ति और ताकत नहीं। जो कुछ उस नाम पे दुनिया वालों ने रुपये पैसे, तन मन धन दौलत कमाई, और उस नाम पे जो भक्ति के नाम पे समझे कि हमने बहुत इबादत की, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی میں بہت آگے نکل چکے، سچے مالک کے ساتھ ملاوٹ میں، شرک اور کفر میں، جھوٹے خداؤں کے ماننے میں بہت الگ دور آگے نکل چکے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی بہت لمبی چوڑی گمراہی ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔